उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट महकमे अंतर्गत हिंगलगंज ब्लॉक के सैंडलबिल ग्राम पंचायत के कालिरबंध इलाके में एक घर से लगातार 16 सांपों के दिखाई देने पर इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद से परिवार वाले भारी दहशत में हैं। परिवार की ओर से वन विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घर में काफी देर तक पानी छोड़े जाने के बाद 2 सांपों को पकड़ा गया, लेकिन बाकी सांप अब भी पकड़ से बाहर है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश और खेतों में पानी भर जाने के कारण इलाके में सांपों का प्रकोप बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने सांप पकड़ने के लिए 3 से 4 इलेक्ट्रिक मोटर से पानी छोड़ा, जिससे घर के अंदर से छोटे छोटे सांप बाहर निकलने लगे। हालांकि 2 सांपों के बच्चों को पकड़ लिया गया, लेकिन अन्य अब भी छिपे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही हिंगलगंज थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार की सदस्य सुधा मंडल ने आरोप लगाया कि वन विभाग को बार बार फोन करने के बाद भी वे दोबारा मौके पर नहीं आए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी बातें रखी। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी वन विभाग से जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दफ्तर एलो কি দেখলো এসে সব জল টল দিয়ে তারা সাপ ধরলো। কটা সাপ ধরলো? 2টো ধরলো। আর বাকি ধরতে পেরেছো? আর বাকি ধরতে পারি। এখন কি করছো তোমরা? এখন আমরা জল দিচ্ছি। খুব ভয়তে আছো কি? হ্যাঁ, ভয়তে তো থাকবো। কোথায় এটা? এটা 11 নম্বর স্যান্ডেলবিল। কি নাম হবে? আমার নাম সুধা মণ্ডল। খড় বালিটি গেলাম, ঘর প্লাস্টার করো। কোথায়? ঘরের কোনায়, বাস ঘরের কোনায়। তারপর কি দেখতে পেলে? একটা বিষাক্ত সাপ দেখতে পেলাম। তারপরে এসে কাজ করতে না কেউ। আর কি ছিল আর ওখানে? বালি ছিল আর পাথর ছিল। সাপ আর তার সঙ্গে কোনো কিছু ছিল? বাচ্চা কাচ্চা ছিল, ডিম ছিল। তারপরে দেখে আর কেউ কাজ করতে না। কোথায় কোথায় খবর দিয়েছিলে? সব জায়গায় খবর দিয়েছি। কেউ আসেনি? না। কোথায় এটা? 11 নম্বর স্যান্ডেলবিল। কি নাম তোমার? রেখা মণ্ডল। তুমি কি ভয়তে আছো? হ্যাঁ। বাড়িতে থাকতে পারো না। কোথায় থাকো? লোকের বাড়িতে থাকি। দরজা দিয়ে? হ্যাঁ, লোকের বাড়ি। এখানে দরজা বন্ধ করে লোকের বাড়িকে শুয়ে পড়ি। খুব ভয়তে আছো তাই তো? হ্যাঁ। এখন কি চাইছো? এখন বের করতে চাইছি। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। Cosmo Bazaar, পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হবে।